हेलो फ्रेंड्स, ओनली पेडागोजी चैनल को तुम मानक स्वागत। फ्रेंड पूर्वर आम FC2 और FC4 फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर आम पढ़ी देचे। आज आमर FC5 आरंभ करवा। FC5 आम प्रथम चैप्टर आज पढ़ा। तो FC5 हूँ सामग्रिक विकास निमंते शिक्षा। हाँ आ गोटे कथा, जदि FC2 FC4 रे आम FC2 FC4 आगु को तार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गुडी को से गुडी का मध्ये डिस्कशन करबा। डीएलईडी रे माने को क्वेश्चन गुडा को बेसी पड़िबो। डीएलईडी रो जो एनुअल एग्जाम होचे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को क्वेश्चन गुडा को बेसी माने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोडा पड़िबार चांसेस बहुत अछि। से गुडी का मध्ये हमें डिस्कशन करबा। आगु को एग्जाम गोटे मंथ थी आम डिस्कसन करवा निहाती भाव में। तो ये चलो पाठ आरंभ करवा। सेगुड़िक तो तुम्हें जदि एठी भल से बुझी ताले सेगुड़िक भी किसी आवश्यक नहीं, जहाँ पढ़ले भी कर सेगुड़िक करवा। तापर होची यार एमसीक्यू मध्य करवा। सब चैप्टर गुड़िकर एमसीक्यू मध्य करवा, कारण एमसीक्यू करवा द्वारा तुमको ओटीईटी सीटीईटी जेटी सबुतरे हेल्प हो पारिबो। तो प्रथमे हम चैप्टर टी पढ़िबा। आम ट्राए करवा एथर पाठटी को शीघ्र 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 पढ़ी पढ़ी जा, कारण एते गैप दबा एते टाइम देले तो आम अन्य बही गुड़ी को कवर केमती करबा, अन्य चैप्टर गुड़ी को कवर केमती करबा, सेति पई शीघ्र शीघ्र पढ़िबा को ट्राई करबा। तो आजिठू ए पारे डेली क्लास आसीबो। तो बहीटर ना हो सामग्रिक विकास निमंते शिक्षा FC5। सामग्रिक विकास निमंते शिक्षा कौन बुझछ? सामग्रिक विकास मु कौन कही होलिस्टिक डेवलपमेंट। जो होलिस्टिक डेवलपमेंट पाई जो शिक्षाटा माने कौन कौन माने कौन कौन तुम लर्निंग करबा दरकार, जोटा होलिस्टिक डेवलपमेंट गोटे पिलाटीर हेई पारिबो। पिलाटी को केमिति आमे को अप्रोच रे पढेले पिलाटर होलिस्टिक डेवलपमेंट हेई पारिबो, ताहा भीतर लिखा है। बहिर ना रही क्लियर सामग्रिक विकास निमंते शिक्षा। तो तबे चलो फर्स्ट चैप्टर टा आमे आरंभ करबा। तो फर्स्ट चैप्टर टा होची कोन ना आर्ट एंड एस्थेटिक एजुकेशन, कला और सौंदर्य शिक्षा। मु कौन कहली आर्ट एंड एस्थेटिक एजुकेशन, जो कला और सौंदर्य शिक्षा। हु कैन टेल मी व्हाट इज आर्ट एंड एस्थेटिक एजुकेशन? आर्ट एंड एस्थेटिक एजुकेशन इज ए कंप्लीट होलिस्टिक लर्निंग अप्रोच। माने जो कला और सौंदर्य शिक्षा होची गोटे होलिस्टिक लर्निंग अप्रोच, गोटे माने गोटे पंथा जोटा कि तुमर 360 डिग्री डेवलपमेंट पाई हेल्प करिवो। बुझिलो आर्ट और एस्थेटिक एजुकेशन माने आर्ट और एस्थेटिक एजुकेशन द्वारा गोटे सिंपल अर्थ रे बुझो आर्ट और एस्थेटिक एजुकेशन कला और सौंदर्य शिक्षा द्वारा गोटे पिलाटीर 360 डिग्री डेवलपमेंट रे हेल्प करिवो। एहा होची गोटे पंथा। बुझी पारलो? एति क्लियर रहिलो? ए गोटे माने पंथा बा मेथड सदृशर जहा गोटे पिलाटीर 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट सामग्रिक विकास रे सहायता करि पारे। एति तो बुझी पारलो कंप्लीट, माने एति सेंस आसी पाला जे आर्ट और एस्थेटिक एजुकेशन कोन ए कोन रेफर्स करूची ना डांस सॉन्ग थिएटर। थिएटर माने बुझी पाछो जो नाटक डांस सॉन्ग तापरे नाटक तापरे होची विभिन्न प्रकार एक्टिंग एगुडी को ये रेफर करची जहा द्वारा पिलाटीर सामग्रिक विकास होई परिबो। बुझी पाले एति आर्ट एंड एस्थेटिक एजुकेशन। एहा तापरे कोन करची ना पिलाटी को इवैल्यूएट मध्ये करिवो। या धरे एतरे इवैल्यूएट मध्ये हेई पारुची ता द्वारा कोन ना पिलाटीर जो या किना कोन शारीरिक विकास हेई पारुची, सामाजिक विकास हेई पारुची, तार बौद्धिक विकास हेई पारुची, तार आवेगिक विकास हेई पारुची, या द्वारा समग्र विकास हेई पारुची। सब दिगरु एहा इंपोर्टेंट। बुझी पारुचो? तबे चलो हम फर्स्ट चैप्टर में आरंभ करबा। तो फर्स्ट चैप्टर टे हमर होची रहला कला और सौंदर्य शिक्षा। कला और सौंदर्य शिक्षा। कला और सौंदर्य शिक्षा हला एडा हला हमर प्रथम चैप्टर आर्ट एंड एस्थेटिक एजुकेशन।
तो कौन देइछि हम भितर पढ़िबा देखो उपक्रम से गोटे देइछि जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 रे कौन कुहा जाइछि से उपक्रम देला जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 रे कौन कुहा जाइछि मान जो हमर एनसीएफ 2005 रहिला से आर्ट और एस्थेटिक एजुकेशन को नेकी कौन कहिछि कला और सौंदर्य शिक्षा को नेकी से कौन कहिछि सेटा प्रथमे हम देखिबा से कहिला माने एटा देखो उपक्रमटा गोटे एमिति जिंस जहा द्वारा से सब माने भितरे कौन कौन ता विषय टिके टिके डिफाइन करी थाए तो सेटा हमें पढ़िबा जस्ट पढ़ले हमें जानि जिबा जे कौन सेतरे अछि बोली से कहला विगत केते दशंधि धरी शिक्षा प्रक्रिया रे कलार गुरुत्व विषय बारंबार तर्क आलोचना एवं विचार कला पर मध्य ए दिगरे कोनोसे अग्रगति होई पारि नाही देखो आमे स्कूल रे कोन करूछे स्कूल रे आमे केवल बुक रे जो पाठ गुडी को लिखा आइछि आज इटे तारी ऊपर ही आमे ध्यान दउछे माने केवल बही रे लेखाला विगत केते दशंधि धरी शिक्षा प्रक्रिया रे कलार गुरुत्व विषय रे बारंबार तर्क आलोचना एई भली लेखा होउछि किछिटा वर्ड टीचर माने को मेनली फोकस करूछंती ना एई वर्ड गुडी को ऊपर बेसी फोकस करूछंती जे एईटा होउछि एया तमे बुझी गलो ह एम्ति किंतु ताको रियल फील्ड रे एक्टिविटी किछि करू नाहंती अरे हमर कला और सौंदर्य शिक्षा कोन कहउछि जदी सेथरे डांस अछि म्यूजिक अछि तापरे थिएटर अछि एगुडी को जदी सेथरे अछि जदी सेई गुडी को करी कि हम एजुकेशन टी दबा ताहाले हम एजुकेशन टी सक्सेस बोली हमें कहिबा जे हम गोटे पिलेटर होलिस्टिक डेवलपमेंट करूछे जदी गोटे कथा भाबो सेथरे लेखा है जे म्यूजिक विषय रे किंतु हमें पिला म्यूजिक करलेनी खाली हमें कहि देले गीत नाच एमते वर्ड गुडी को कहि देले किंतु से गुडी को किछि कोन रियल फील्ड रे किछि कोन ना सेटा होछि रिफ्लेक्ट हेलानी पिल्लांको पाखरे किछि से गुण गुडी को रिफ्लेक्ट होउनी बस से माने बुक रो लेखा गुडी को बस पढुचंती सेथि पय से कोन कहला ए दिगरे कोन से अग्रगति होई पार नाही माने ए जो अप्रोच ए जो मेथड गुडी को टीचर माने फॉलो करू नांती टीचर माने कोन खाली फॉलो कर नांती ता देर भी देखो प्रोब्लेम केवल जनक पाखरे न थाए प्रोब्लेम केबे जनक पाखरे ही न थाए मे भी प्रोब्लेम होचे या कि ना ता बैकग्राउंड रो थाई पारे ता पछरे किछि आउ किछि कारण थाई पारे जेमिति समय रो किछि देखो एटा गोटे बहुत देखो जो म्यूजिक डांस थिएटर एगुडा टाइम कंज्यूमिंग जिंस गुडा समय बहुत दरकार है यह पाई गोटे टीचर जहाले भी देखो गोटे लिमिटेड पीरियड भितर एगुडी आमे केवल गोटे टीचर रो दोष देई परिबा नाही गोटे टीचर को गोटे पीरियड रो मिनिमम 40 टू 45 मिनिट्स मिलुछ गोटे पीरियड रो ता भितर जदी से ए जो थिएटर म्यूजिक डांस एगुडी को जदी करबो ताहले ता देर तार करिकुलम जो अछि तार करिकुलम ता जो अछि पाठ्यक्रमटा जो अछि मन कर सिलेबस तार एतिक दिन भितर सरीबा दरकार थिला किंतु ताहा पछै जीवो जोटा के पिल्ला मानकर एग्जाम को हैम्पर करिवो बुझि परछो कोन कोहा होछि सेति पे एगुडी को बेसी मान जो टीचर माने एगुडी को ऊपर बेसी ध्यान दियंती नाही किंतु जदी एगुडी को गोटे प्री प्लान ही परिबो वीकली गोटे थर दादर होचे ना कोन ना एजुकेशन माध्यम रे वीकली गोटे थर ए एक्टिविटी गुडी को करा जाय परिबो ताहाले एजुकेशन टी आउरी बहुत सुंदर हे परिबो बुझि परछो तो ये जो जिंस देला से सेथि पय से लेखिला एगुडी को ऊपर बेसी ध्यान दिया जाउ ना यार अग्रगति कोनोस प्रकार हे पारु ना कारण अग्रगति होबा पय बहुत सारा डायमेंशन अछि जो गुडा के इफेक्ट पकोछि जो आ से ताहा द्वारा एगुडी को करा जाउ ना एति को क्लियर सेला कला शिक्षा प्रति आग्रह वृद्धि करिया परिवर्ते आमर शिक्षा व्यवस्था को दिन युव छात्र छात्री तथा सृजनशील मन गुडी को कला को आपणेबा को निरुत्साहित करूछ देखो एठी उत्साह और निरुत्साह से कहला एगुडी को युव पीढ़ी मानन को होची कोन ना युव पीढ़ी छात्र छात्री सृजनशील मन गुडी को कला को आपणेबा को निरुत्साहित करूछ कोन ना कला शिक्षा प्रति आग्रह वृद्धि करिया परिवर्ते आमर शिक्षा व्यवस्था से देला आमर जो शिक्षा व्यवस्था अछि आमर जो एजुकेशनल सिस्टम गुडी को अछि एगुडा शिक्षा व्यवस्था एगुडी को ए जो आर्ट और एस्थेटिक एजुकेशन ऊपर बेसी फोकस करूनी रियल एग्जांपल होची
आम कॉलेज आमर जो इंस्टीट्यूशन थिला ता साइट रे अछि आर्ट एंड गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज अछि गवर्नमेंट आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज अछि देखो तांको कॉलेज रे तो निहाती भाबरे आर्ट और क्राफ्ट कॉलेज मान जेतबेले तांकर तो अधिक ही आर्ट ऊपर गुरुत्व दिया जिवो किंतु जदि आमे कंपेयर करिबा तांकर जदि आर्ट और क्राफ्ट ऊपर माने कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम जदि तांकर हेला होची वर्ष को किबा मंथली मंथली जदि 2 थर कि 3 थर हैला आमर सहीटा हुए तो वर्ष को थरे भी नुह कारण सेमानंक आमे कहबा ना सेमानंक कॉलेज से सेमाने सेटा होची बेसी अफोर्ड करूचंती तांकर गवर्नमेंट तांको माने हेल्प गवर्नमेंट रो हेल्प मिलुची तापरे तांकर होची जो टीचर्स मान अछंती प्रिंसिपल अछन सेमाने मध्ये पिला मानकर आर्ट डेवलपमेंट इनिशियल स्टेज नउचंती किंतु जदि एटा होची तांकर हेई पारुची तो आमे एठी आर्ग्यू करिबा जे नै हमर कोन पई होउनी आमे काई वर्ष को आमे केवल थरे हेले होउची न होले नै हमर आर्ट ऊपर ते ध्यान दिया होनी कोन एठी तुमको गोटे क्लियर माने कंपैरिजन देखा जिवो तांकर जो सिलेबस नै तांकर सिलेबस तांकर से भी जहा पढुचंती तांको सिलेबस आर्ट को फोकस करूची एस्थेटिक एजुकेशन को फोकस करूची कल्चरल प्रोग्राम को फोकस करूची किंतु आमो सिलेबस रे ओनली नॉलेज ऊपर फोकस करूची अंडरस्टैंडिंग ऊपर फोकस करूची आर्ट और एस्थेटिक एजुकेशन को फोकस करू नाही सेते मात्रा रे करू नाही जहा द्वारा जो छात्र छात्री अछंती जो माने जो युवा पीढ़ी अछंती तांको भितरे आर्ट और एस्थेटिक एजुकेशन को नै कोन ना गोटे निरुत्साहित मनोभाव सृष्टि होउची एती क्लियर समस्ते से पॉइंट से झाड़ी रे जहा लिखिला एनसेप 2005 सी देला कोन ना अति बेसी हेले ଏହା को कार्यकारी सौक अवसर विनोदन कार्य रूपे विचार करिया को अनुमति देछि जहा कहली वर्ष को थरे एनुअल फंक्शन वर्ष को थरे ताहा भी केते बेले हेई पारे केते बेले न होय एइटा भी चलछि कला को स्वाधीनता दिवस प्रतिष्ठा दिवस वार्षिक दिवस केमा स्कूल परिदर्शन स्वतंत्र दिन गुड़िकर स्कूल मर्यादा वृद्धि पाई केवल मात्र एक साधारण साधन भाव व्यवहार करा जाय कलार मान को न्यून कर दिया जाउछ कंप्लीट सेंटेंस एठी देला सी देला कला को स्वाधीनता दिवस स्कूल प्रतिष्ठा दिवस एगुडी को तापर जो जनवरी 26 या तापर वार्षिक उत्सव एगुडी करे ही केवल करा जाय किना कोन करा जाउछ कहलो कलार जो एक ना जो कला प्रति जो आर्ट प्रति जो एक ना गोटे हमर जो ये इमोशन रहउची आर्ट प्रति जो पिल्लांकर गोटे इमोशन रहउची ना आज होउची हमर फंक्शन हेले हमें नाचिबा सब करबा एई जिंसटा तांको भितरे निरुत्साहित माने तांको एई जिंसटा न होबा द्वारा तांको भितरे निरुत्साहित मनोभाव वृद्धि पाउची कारण एगुडी को भी अफोर्ड करिबा सहज नुहे आमे केबे हेले गोटे साइट नै कथा कहयानी एगुडी को अफोर्ड करिया मध्ये सहज नुहे जदि एगुडी को ऊपर बेसी फोकस करा हला ताहले हमर जो करिकुलम हमर जो सिलेबस हमर जो रहिची पैटर्न टा रहिची जे एई फ्लो रे गले हमें एतिक दिन हम कोर्स को सारी पारिबा ताहा पछै जीवो ना एटा गोटे प्रकार हेपर हमें आइदर कोन ना कला जो आर्ट को हमें कोन गोटे आर्ट आउ हमर जो सिलेबस बा करिकुलम में जे नॉलेज अंडरस्टैंडिंग लेवल रो जो पाठ दिस ताकु जदि हमें बैलेंस करके नै परिबा से गोटे बैलेंस करके नबाटा बहुत कष्ट किंबा गवर्नमेंट कोन करिवो ना गवर्नमेंट होची जो बुक पब्लिश करूची ता सहित कोन ना ता दरे यदि चैप्टर गुडी को होची चैप्टर प्रति चैप्टर रे आर्ट और एस्थेटिक एजुकेशन को यदि सेति के मात्रा रे से गुरुत्व दबो तादरे प्रति चैप्टर रे एगुडी को इंक्लूड हेकिना रहिबो एक्सक्लूड करा जीवनी ताहाले होची गोटे पिलाटीर सर्वांगीन विकास होई परिबो कारण एमिति यदि गवर्नमेंट करिवो ताहाले हम माने जो टीचर्स माने से माने सिलेबस को सिलेबस सरिबो तापर तांकु होची स्कोप मिलिबो कोन ना पिला मानकु आर्ट और एस्थेटिक एजुकेशन विषय रे कहबा को पिला मानक मन रे मध्ये गोटे उत्साह उन्मादना वृद्धि पाइबो एति बुझि पाइलो तो सीधा सीधा कथा होची एनसेप 2005 जो कहउची एनसेप 2005 कहउची जे आर्ट और एस्थेटिक एजुकेशन ऊपर अधिक ध्यान देबा पई जोटा कि
କରାଯାଉ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ହଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଯୁବପିଢି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ମନୋଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏଇଟା କେବଳ ଜାନୁଆରୀ 26, ଅଗଷ୍ଟ 15 କିମ୍ବା ଅକେଜନାଲି ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଇନାଗୁରେଟ କରିବାଟା, ଯୋଉଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ଟ ଆଉ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ମନୋଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ସେ କହିଲା କଣ ନା ଯୋଉ କଳାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏଗୁଡାକ ଭିତରେ ଯାହା ବି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା ଯେ ଆମ କରିକୁଲମ ହିଁ କଣ କରୁଛି ନା ତା ଉପରେ ଫୋକସ କରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଉ ଆର୍ଟ ର ଲେବଲଟି ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ରେୟାର ଅକେଜନାଲି ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏତିକି କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କଥା ଦେଇଛି। ଏଠାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା କଳା ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବା, ଏଗୁଡା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଏଠି ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସର୍ଟକଟରେ ଯାଇଛି। ଏବେ ଆସ ପଢିବା କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ଆର୍ଟ ଆଉ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଏଜୁକେସନ କଣ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଇଟ୍ସ ଏ ହଲିଷ୍ଟିକ या କମ୍ପ୍ଲିଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍ରୋଚ ଗୋଟେ, ବୁଝିପାରିଲ। ସିଏ କହିଲା, ସେ ମାନେ ଦେଖ ତାର ଡେଫିନେସନ ଟା କଣ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ କହିଲା ମଣିଷ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ତାର ଉଦ୍ଭାବନାର ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶକୁ କଳା କୁହାଯାଏ। ସେ ସିମ୍ପଲ ରେ କହିଲା ମଣିଷ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ତାର ଉଦ୍ଭାବନାର ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶକୁ କଳା କୁହାଯାଏ। ମଣିଷ ଦେଖ, ମଣିଷ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ମଣିଷ, ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥାଏ, ଅଭିଜ୍ଞତା ମାନେ ଦେଖ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ମନେକର ମୁଁ ହଉଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ଥିଏଟର ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ହଉଛି ଦେଖୁଛି, ମୋର ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ ପ୍ରାୟତଃ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଛି ତାପରେ କୋଉଠି ବି ଶିଖୁଥିଲି, ମୋର ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତାଟା ମୁଁ ହଉଛି ଗେନ୍ କରିଛି, ଅଭିଜ୍ଞତାଟା ଯୋଉ ମୁଁ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ତାର ଯୋଉ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ ବୁଝୁଥାଅ, ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଯଦି ତମେ ମାନେ ଏଠୁ ଛାଡିଦବ ତାହେଲେ ସେ ତମ ଅଲଗା ସେନ୍ସ କୁ ବୁଝେଇବ, ବୁଝିପାରୁଛ। ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ ଅର୍ଥାତ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେବେଳେ ହବ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ସାମ୍ନା ବାଲାଙ୍କୁ ହଉଛି ସେଇ ଜିନିଷଟି ମାନେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦବ, ତାକୁ କହନ୍ତି କଳା। ମୁଁ କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏଭଳି କରିବି, ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ମୋର ଯୋଉ ମାନେ ମନେକର ଆର୍ଟ ରେ ଅଛି କିମ୍ବା ମାନେ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ ରେ ଅଛି କିମ୍ବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ରେ ଅଛି କିମ୍ବା ଥିଏଟର ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ଏମିତି ପରିବେଷଣ କରିବି ଯେ ସାମ୍ନା ବାଲାଙ୍କୁ ତାହା ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦବ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆର୍ଟ। ଓକେ, ଅର୍ଥାତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରାତ୍ମକ କଳା, ନାଟକ, ସଙ୍ଗୀତ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଇତ୍ୟାଦି ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅବବୋଧର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କହୁଥାଉ ଏବଂ ଏହାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କହିଥାଉ। କଳା କଣ ଜାଣିଲ, ଏଇ କଳାକୁ ଶିଖିବାକୁ କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲ। କ୍ଲିୟର ଏତିକି। ଏଇ କଳା ହଉଛି ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୃଷ୍ଟି। କଳା ତ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୃଷ୍ଟି, କଳା ତ ନିଜେ ମଣିଷ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନା ନାଇଁ। ମଣିଷ ଏଇ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭୂତିକୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ମାନେ ଦେଖ, କଳା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାର ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା, ସମାଜର ଯୋଉ ଚାଲିଚଳଣି, ସାମାଜିକ ଯୋଉ ରୀତିନୀତି ଏଗୁଡିକ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ କଣ କରିଥାଏ ନା ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଣ ନା ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି କଳାକୁ ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଏଇ କଳା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ଦେଖିବେ ଯେ ଆମ ସମାଜରେ ଏମିତି ଜିନିଷ କିଛି ଚାଲିଛି। ତମେ ମାନେ ବି ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ମାନେ କିଛି ନ କହିଲେ ବି ସିଏ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କଣ କହିଲ ଆକ୍ଟ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ନା ବାଲାଙ୍କର ଇମୋସନ ଟି କଣ, ସାମ୍ନା ବାଲା କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସାମ୍ନା ବାଲା କଣ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ ମାନେ କୋଉ ରିଗାର୍ଡିଂ ସେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛି। এইটা হচ্ছে কোন না এইটা হচ্ছে আর্ট, এটা ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆର୍ଟ କୁହନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ। ଯେହେତୁ କଳାତ୍ମକ ଦେଖ ମଣିଷ ଏହି କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତା ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଯେହେତୁ କଳାତ୍ମକ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ କଳାକୁ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାଷା କୁହାଯାଇପାରେ। ବଢିଆ ଜିନିଷଟା କହିଲା।
ଯେହେତୁ କଳା ପରିପ୍ରକାଶକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ କଣ କହନ୍ତି ସର୍ବାଜନ ଦ୍ରୁତ। ସର୍ବାଜନ ଦ୍ରୁତ ମାନେ ଭାଷା ମାନେ ଦେଖ ତିନିଟା ୱାର୍ଡ ସର୍ବଜନ ଆଦୃତ। ସର୍ବ ମାନେ ସମସ୍ତେ, ଜନ ମାନେ ଲୋକମାନେ, ସବୁ ଲୋକମାନେ, ଆଦୃତ ଯୋଉଟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ଏଇ ଭାଷାକୁ, କଳାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ କଳାକୁ? ଯଦି ଜଣେ ମୂକ ଅଛି, ବଧିର ଅଛି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଳାଟା ହଉଛି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଜଣେକୁ ଶୁଣା ଯାଉନାହିଁ ସେ ଦେଖିକି ବୁଝିପାରିବ, ଜଣକୁ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ ସେ ଶୁଣିକି ବୁଝିପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? କଳା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାଷା ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ? କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ କହନ୍ତି କଳା ହଉଛି ହୃଦୟର ଭାଷା ଏବଂ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ହୃଦୟ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାହ୍ୟ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କଥା। କଳା ହଉଛି ଗୋଟେ ହୃଦୟର ଭାଷା। ହୃଦୟର ଭାଷା ନୁହେଁ, କଳା ହଉଛି ଗୋଟେ ହୃଦୟର ଭାଷା, ୟାକୁ ହୃଦୟ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଗ୍ରାହ୍ୟ। ଯଦି ତମେ ସେ ଯୋଉ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟେ ଆଗରେ ଚାଲିଛି ତମେ ଯଦି ତାକୁ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ନେଇକିନା ସେତିକି ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଫ୍ରେଶ କରିକି ସେତିକି ମାନେ ଯୋଉ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁଛ ତାହେଲେ ସେ କଳାଟି ତମ ଉପରେ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହବ। ସେ କଳାଟାରୁ ତମେ ରସ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଦେଖ ଆମର ଗୋଟେ ନବ ରସ ଅଛି, ଆଗକୁ ଆମେ ପଢିବା ଏ ଚାପ୍ଟରରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ନବ ରସ ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ କହିବି। ଏଗୁଡିକ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଯଦି ହୃଦୟରୁ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ଦେଖିବା। ମନେକର କଣ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରା, ତମର କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ସେ ଅଲଗା ଟେନସନ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, ନା ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି ଦେଖିବାକୁ, ସେ ଜାଗାରେ କଳା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କି କଳାକାରର ମନର ଭାବନାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଳା ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସର୍ବାଜନଦୂତ କଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ପୁନଶ୍ଚ କଳା ସୃଜନଶୀଳ ଆବେଗର ପରିପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ତଥା ସାର୍ଥକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳ ଆବେଗକୁ ଯଥାର୍ଥ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରିଥାଏ। କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥ ଦେଲା। ସେ କଣ ଅର୍ଥ ଦେଲା? କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କଣ ଦେଲା? କଳାର ଅର୍ଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଓ ବିସ୍ତୃତ। ଆରେ କୁହ, କଳାର ଅର୍ଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଓ ବିସ୍ତୃତ ନା ନାହିଁ? ଏଗୁଡିକ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ହିଁ ପକାଏ। କାହାର ଅର୍ଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଓ ବିସ୍ତୃତ? ଅପସନରେ କଳା ହିଁ ଥିବ, ଜାଣିଥିବ ନା? ତ ଯୋଉ କଳା, ଯୋଉ ଆର୍ଟର ଯୋଉ ମିନିଂ ଟା ବହୁତ ବ୍ରଡ ସେନ୍ସ ରେ ଥାଏ। ଆମେ କଳା କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛ? କଲର, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ମେ ବି ମ୍ୟୁଜିକ, ମେ ବି थिएटर, ମେ ବି। କଳା ଗୋଟେ ବ୍ରଡର ସେନ୍ସ, ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସେ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିନି, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଏହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ବିସ୍ତୃତ ଏହାର ମିନିଂ। କଳାର ଅର୍ଥ ଇଏ ୟାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ କଳାକାରର ହଉଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଶ୍ରୋତା ବା ଦର୍ଶକର ସେଟା ହଉଛି ନା କଣ ମନର ଭାବ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଦିଟା ଏକର ଭାଇବ ଯେତେବେଳେ ଏକା ବେଳେ ମାନେ ମିକ୍ସ ହବ, ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ କୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ହଉଛି କଳାଟି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟି ଆମର କଣ ନା ବେଟର ହବ ଏବଂ ଯିଏ ଦର୍ଶକ ଅଛି ତା ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ବିଭିନ୍ନ ଦାର୍ଶନିକ, କଳାକାର, କଳା ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଶିକ୍ଷାବିତ ମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେତେକ କହନ୍ତି କଳା ହଉଛି କଳାକାର ମନର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, କଳା ହଉଛି କଳାକାର ମନର ଗୋଟେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ତା ମନର ଭାବନାକୁ ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚେଇଲା। ତା ମନର ଭାବନା ମାନେ କଣ? ମାନେ ସେ ଯାହା ଉପରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛି, ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେ ନେଇଛି, ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ମନର ଭାବନା କଣ ସେଇଟା ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛି। ବୁଝିଲ? ନା କି ସେ ତା ନିଜ ମନର କିଛି ଭାବନା ପହଞ୍ଚଉଛି। କଳାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବୁଝନି ଯେ ସେ ନିଜେ ହଉଛି କିଛି କୋଉଠି ଝଗଡା କରିଥିଲା, ସେ ଝଗଡାଟା ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛି, ତା ନୁହେଁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଅଛି, ସିଏ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ପ୍ଲେ କରୁଛି, ମନେକର ସେ ହଉଛି କିଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯାହା ତାଙ୍କର କରିଥିଲେ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସେଇ ରୋଲଟା ସେ ପ୍ଲେ କରୁଛି। ତା ଅର୍ଥ ସେ ନୁହେଁ ସେ ତା ନିଜ ମନର ଭାବନାକୁ ପ୍ଲେ କରୁଛି, ମନର ଭାବନାକୁ ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛି। ସେ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଅଛି, ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଅଛି, ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଯୋଉ ଯାଇକିନା ଭାବନାଟା ସେଇଟାଙ୍କ ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କିଏ କହନ୍ତି କଳା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ,
ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଭାବ ବିହ୍ୱଳତା ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଦେଖ ସବୁ ଡେଫିନେସନ ଠିକ ତମେ ଆର୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ ଲେଖିବ ଆର୍ଟ ର ସବୁ ଡେଫିନେସନ ଠିକ ଖାଲି ବହିରେ ଏତିକି ଡେଫିନେସନ ଦେଇଛି ତାହା ନୁହେଁ ଆର୍ଟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ତମେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ହଉଛି ଲିଟରେଚର ର ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରିକିନା କିଛି ବି କଳା ବିଷୟରେ ଲେଖିବ ଆର୍ଟ ବିଷୟରେ ତାହା ଠିକ ଏଇଟା ହଉଛି କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ମାନେ ବେଶୀ ଆଦୃତ ହେଇପାରିବ ଅନ୍ୟ କିଏ କହନ୍ତି କଳା କଳା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଖ ଡେଫିନେସନ ଟା ଦେଖ କଳା କଳା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଏ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ତମକୁ ଏମିତି ଦବ ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଟା କଳା କଳା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଣ ବୁଝୁଛ କଳା କଳା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆର୍ଟ ଆର୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆର୍ଟ ଆର୍ଟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୟା ଦେହରୁ ବହୁତ ସାରା ମିନିଂ ଯିଏ ଯାହା ବୁଝିପାରିବ କଳା କଳା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ କଳାକାରଟା ଗୋଟେ କଳାର ମାନେ ଯିଏ ହଉଛି ପୂଜାରୀ ମାନେ ମାନେ ଜଣେ ଯିଏ ଦର୍ଶକ ଯିଏ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛି ପରଫର୍ମର ସିଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନା କଣ ଦି ଜଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଇଟା ଏମିତି ବି ବୁଝି ହବ ଯଦି ଜଣେ ହଉଛି ପରଫର୍ମ କରୁଛି ସାମ୍ନାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କାହିଁ ପରଫର୍ମ କରିବ ଯଦି ସାମ୍ନାରେ କେହି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରଫର୍ମର ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସାମ୍ନାରେ କାହିଁ ବସିବ କଳା କଳା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୟାର ବହୁତ ମାନେ ବ୍ରଡର ସେନ୍ସ ରେ କୁହାଯାଉଛି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଗୁଡାକର ନ୍ୟାରୋ ସେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ ବ୍ରଡର ସେନ୍ସ ସବୁ ତକ ସରି ଅନ୍ୟ କିଏ କହନ୍ତି କଳା କଳା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଉ କିଏ କହନ୍ତି କଳା ପ୍ରକୃତିର ନକଲ କିନ୍ତୁ ଅସଲି ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ ପ୍ରକୃତିର ନକଲ କିନ୍ତୁ ଅସଲି ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ ମାନେ ଆମେ ନେଚରକୁ ଫଲୋ କରୁଛେ ଆମ ନେଚରରେ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଆମେ ଆର୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛେ ପରଫର୍ମ କରୁଛେ ଆର୍ଟ ଗୁଡିକ କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସଲ ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ ବୁଝିପାରୁଛ ଏହାର ବି ବ୍ରଡର ସେନ୍ସ ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି କହିବି ଆମେ ନେଚରକୁ ପରଫର୍ମ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପରଫର୍ମ କରୁଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାର ପ୍ରକୃତି ଏଇଟା ନୁହେଁ ଏଇଟା ବି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ତମେ ୟା ଡେଫିନେସନ ଲେଖିଲେ ତମେ ମିନିମମ୍ ଟା 10-15ଟା ଡେଫିନେସନ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ ଅଧିକ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ ଏଇ ଯୋଉ କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକିନା ଡେଫିନେସନ ତ ସେଥିପାଇଁ ବୁକ୍ ରେ ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ ଗୁଡା ଦେଇ ସେଗୁଡିକ ମନେ ରଖିବା ଆହୁରି ବି ସହଜ କଳା କଳା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡେଫିନେସନ ମନେ ରହିଲା ଯାହା ବି ଲେଖିଲେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ତମ ମନରୁ ଲେଖିଲେ ବି କଳାରେ ଲେଖିପାରିବ ବ୍ରଡର ସେନ୍ସ ରେ ଲେଖିଦବ କିଛି ବି ଯାହା ବି ହଉ କଳା ସମାଜର ମୁକୁର କଳା ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଳା ପ୍ରବାହିତ ଗତିଶୀଳ କିନ୍ତୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କଳା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ତାପରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ କଳା ହେଉଛି ମଣିଷର ନିଜ ଅନୁଭବ ଅଭିଜ୍ଞତା ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ପରିପ୍ରକାଶ ଏଇଟା ଆମେ ଉପରେ ବି ପଢିଥିଲେ ତା ମନ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କଳା ଦେଖ ତମେ ଗୋଟେ ପରଫର୍ମ କରୁଛ ଗୋଟେ ଥିଏଟରକୁ ତମେ ଯୋଉ ପରଫର୍ମ କରୁଛ ସେଇଟା ତମ ଉପରେ କିଏ ବର୍ଡନ ପକଉଛି କି ତମର ଫ୍ରିଡମ ନାହିଁ କି ସେଥିରେ ଫ୍ରିଡମ ଅଛି ତମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପରଫର୍ମ କରୁଛ ତାକୁ ହଉଛି ତମେ କେମିତି ବେଟର ୱେରେ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ନା କି କାହା ପ୍ରେସର ତମ ଉପରେ ଅଛି କି ତାହା ନୁହେଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ତମ ଅଭିଜ୍ଞତାଟା ତମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛ କଳା ହଉଛି ସୃଜନଶୀଳ ଆବେଗକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଶିଶୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଏଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ଦେଖ କଣ କଣ ଦେଇଛି ମୁଁ ସେଗୁଡା କହିଦଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରଡର ସେନ୍ସ ଉପରେ ହିଁ ଫୋକସ କରୁଛି କଳା ହଉଛି ଏକ ଜୀବନ ଧର୍ମୀ ଶିକ୍ଷା ଯାହାକୁ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ସବୁ କରିଥାଏ ତ ଏଥିରେ ସେମିତି କିଛି ବି ଆଉ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ପଢିବାକୁ କାରଣ ସେ ବ୍ରଡର ସେନ୍ସ ରେ ଦେଲା ମାନେ ତମର ତା ଦେହରୁ ତମେ କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ପାଇବନି ତମେ ସବୁତକ ଯାହା ପାଇବ ସବୁତକ ତମର କଣ ତମର ସବୁ କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ସେ ସବୁ ଉଦ୍ରେକ କରାଇବ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଶିଶୁଠାରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଶିଶୁ ପାଖରେ ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାର ପରିବେଶ ତାକୁ କଳ୍ପନା କରିବା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ କରାଏ ପରିବେଶ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖିଥାଅ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ହିଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହଉଛି ନା କାରଣ ଯିଏକି ଶିଶୁକୁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆଉ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାଅ ଆମ ବ୍ରେନ ର ଦିଟା ପାର୍ଟ ଅଛି ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇବ ବାସ୍ ସେଠି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଇଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆମର ଲେଫ୍ଟ ବ୍ରେନ ଟା କଣ ସବୁବେଳେ କରିଥାଏ ନା ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ କରିଥାଏ ଲେଫ୍ଟ ବ୍ରେନ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ବ୍ରେନ ଭିଡିଓରେ ତମକୁ ରାଇଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ଲେଫ୍ଟ ବ୍ରେନ ଟା କଣ ନା ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ରାଇଟ ବ୍ରେନ ଟା କଣ ନା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବୁଝିପାରିଲ ବ୍ରେନ କୁ ଆମର ଦିଟା ପାର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଲେଫ୍ଟ ବ୍ରେନ ଟା ସବୁବେଳେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବିଷୟରେ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ବିଷୟରେ ଭାବେ ଏବଂ ରାଇଟ ବ୍ରେନ ଟା ସବୁବେଳେ କଣ ନା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବିଷୟରେ ଭାବେ
एगुड़िक परीक्षा डायरेक्ट पड़ुची है मन रखि था एगुड़ा सब शिशु गुणटी तार विभिन्न क्रीड़ा अंगभंगी आकृति अंकन परिप्रकाश कराए सृजनशील शिक्षा उपरे जेहेतु कला प्रकाश माध्यम तेणु यह सहजरे शिशुर सहजात प्रवृत्ति को आकर्षण करे शिशु मध्य आत्म प्रकाश निमंते यही माध्यम को आपे आपे ग्रहण करनी शिशु एक भलसे ग्रहण करे आम जानू जे शिशुर परिवेश नाना प्रकार घटना प्रभाव द्वारा परिपूर्ण एगुड़िक भावर शिशुर मनर प्रतिक्रिया सृष्टि करे यही घटना मन भितर माने शिशु मन भितर किपरि भाव कला और सौंदर्य शिक्षा उद्रेक होता है केमिति सृष्टि होता है ता विषय से लिखी ता मन केमिति कौन मान रुचिपूर्ण लगी था ता मन केमिति आनंद दे था से विषय ही लिखाई निजर भावगत प्रक्रिया पर्वपर्वाणी ओषा पर्व आम कौ टाइम रे सब यूज करुचे शिशुर अंतर्निहित सामर्थ्य अभिलाष आग्रह अनुसार तार स्वच्छंद आत्मप्रकाश निमंते कला शिक्षा उपयुक्त माध्यम गोटे जोगाई था शिशुर भावनार सहज अभिव्यक्ति निमंते चित्रांकन सज्जीकरण मूर्ति गठन से चित्रांकन सज्जीकरण मूर्ति गठन नृत्य गीत वाद्य अभिनय इत्यादि माध्यम संपूर्ण उपयोगी इत्यादि माध्यम कौन ना कला शिक्षा दी जाए पूर्वे कला शिक्षा द्वारा शिक्षार्थी मान केतेक प्रकार भंगी और कौशल आयत मान आयत करने पड़ूला माने गुड़ाक मन रखा पड़ूला मात्र वर्तमान कला शिक्षा शिशु केन्द्रिक केतेक क्रमिक प्रक्रिया उपर आधारित माने गोटे स्टेप वाइज आधारित गोटे सिक्वेन्स रे मेंटेन करथा वर्तमान कला शिक्षार कौनसी बयस अनुभूतिर चाप नथिबारु ता शिशुर स्वकीय अभिव्यक्ति परिप्रकाश मते सुजोग देछ माने वर्तमान कौन चाप अछि कि चाप नै तो जे शिखि पाल एही नूतन दृष्टि में दर्शाई जाउ जे प्रत्येक शिशुर निजस्व अभिज्ञता और मनर भितर निजस्व जगत रहिछि एटा होछि कोन देखैताय ना शिशु भितर गोटे निजस्व जगत तार अछि निजस्व एनवायरनमेंट अछि माने कोन सेल्फ एनवायरनमेंट अछि ता भितर गोटे कला शिक्षा द्वारा कारण सेइटा ही गोटे दुनिया मु कहूँ ए सब ब्रॉडर थिंकिंग रे दबो सब ब्रॉडर सेंस तुमको ही कहबो से नैरो सेंस एतरे किछि नै डायरेक्ट किछि तुमको इंडिकेट करबोनी एथे एही अभिज्ञतार से तार विषय वस्तु निर्वाचन कर तत्संपर्क चिंताधारा को विभिन्न कला माध्यम रे अभिव्यक्त करे कला और सौंदर्य शिक्षार परिसर एबे जानिबा हम तार परिसर कोन परिसरटा होची इंपोर्टेंट मन रखिता ए चैप्टर परिसरटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट एथरे सी होची तीनटी प्रकार रे विभक्त करिवो कला को बुझिबा आगु आगु देखिबा से कहला कला तीनोटी रूप रे प्रकाश पाई थाए यथा दृश्य कला अभिनय कला साहित्य कला ए तीनोटी जाक पूरा मने रख दृश्य कला अभिनय कला साहित्य कला बुझी पारलो तीनोटी कला दृश्य कला अभिनय कला साहित्य कला कला को तीन भाग रे आर्ट को तीन भाग रे विभक्त करा जायछि गोटे हूँ दृश्य कला दृश्य देखा खाली जोटा सॉरी गोटे हूँ दृश्य कला गोटे हूँ अभिनय कला गोटे हूँ साहित्य कला प्रत्येक रूपर भिन्न भिन्न विभाग रही प्रत्येक रूपर कौन भिन्न भिन्न विभाग रही अलग 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 विभाग रही अंकन चित्रण अंक अलंकारिक नक्शा अंकन मूर्ति गठन मुखा कंढे तैयारी छांच तैयारी इत्यादि दृश्य कलार विभाग दृश्य कला हूँ कौन कौन अंकन चित्रण तापर चित्रांकन करवा नक्शा तैयारी करवा मूर्ति गठन करवा मान जो मुखा कंढे तैयारी करवा एगुड़ा सब दृश्य कला मीन्स कौन तमे आको ही देखि पारछो ओनली देखि पारछो नै आ कोन करछो देखो नै माने सब कि ना तुमको कथा कहउछन तुम सुनुछो ओनली देखुछो ओनली विजुअल आर्ट ओनली माने विभाग है परिचित गीत नृत्य संगीत वाद्य अभिनय आदि अभिनय कला देख ये जो गीत नृत्य संगीत वाद्य एगुड़िक कौन तमे शुणिबा सहित देखुछ दीटा कहूँ पार्लाली हूँ शुणुच विथ देखुच माने सी गोटे किछि गोटे एक्टिंग करुछि एवं किछि कहूछि किछि तार एक्सप्रेस करुछि बुझि पारलो ए दीटा एक ठीक से हिपरि कौन ना गल्प लिखन कविता लिखन नाटक उपन्यास जो माने लिटरेचर ऊपर को आसुछि माने गल्प कविता नाटक उपन्यास प्रबंध तापर होची कौन जो गुड़िक स्वल्प माने स्वल्प करानी अल्प जो संगीत माने पैराग्राफ गोटे गोटे पैराग्राफ थाए गोटे गोटे सेंस को जे बुझाई थाए तापर गुड़िक होची कौन उपन्यास गुड़िक उपन्यास जमी फकीर मोहन केते उपन्यास आसला 6 माण 8 गुंड लक्ष्यमा हैला एगुड़िक सब कौन यही विभाग गुड़िक हूँ कला सौंदर्य शिकार परिसर ताल तीनोटी जाक बुझी पारे दृश्य कला रे कौन जाउची अभिनय कला रे कौन कौन जाउची साहित्य कला रे कौन कौन जाउची तीनोटी जाक बुझी पारलो ए तीनोटी जाक से कौन डिवाइड करछि
कला को तीन भाग में वृत्त कला देख गोटे हूँ दृश्य कला गोटे हूँ अभिनय कला गोटे हूँ साहित्य कला दृश्य कला कौन गला मुझे अंकन चित्रण झोटी रंगोली मूर्ति गठन मुखा कंढे कोलाज कोलाज कहले तुम गोटे वार्ड बुझ कोलाज कोलाज कौन कहल कोलाज मु गोटे कोलाज तैयारी थिली कोठी अच्छी कोलाज कोलाज गोटे तैयारी थिली देख गोटे सरफेस ऊपर प्लेन सरफेस ऊपर कोलाज क्या कहते बुझु था एगुड़ी सब जाए बहुत इंपोर्टाट जिन गुड़ाक परीक्षा कोलाज क्या कहते बोलते तले 4-5 ऑप्शन दे दो 3-4 ऑप्शन दे दो कोलाज कहले गोटे प्लेन सरफेस ऊपर एभली गोटे आर्ट हेथिबो जोटा के से प्लेन सरफेस रु किछि अंश तार उठिकी रहउथिबो माने प्लेन सरफेस रु किछि अंश एंत बाहरी की रहउथिबो से आर्ट रो दैट इज कॉल्ड कोलाज कोलाज कहले देखो तुम कहूची मो बैकग्राउंड रे गोटे होची कोन ना प्लेन सरफेस अछि जदि मो पेन टी को ग्लू माध्यम रे या धरे कोन ना अटैच कर देली ग्लू माध्यम रे हो किंबा होची सूता माध्यम रे जहा माध्यम रे अटैच करली तो कौन ना प्लेन सरफेस ऊपर पेन टी कौन ना उठिकी रहा एटा हूँ कोलाज बुझिपार तमें गोटे रुमाल नब मु कोलाज केमी तैयारी करथिली कोलाज तुमको मो एबे देखै देन जे एबे कोठी अछि खोजिबा पड़ियो कोठी अछि कोन ना कोलाज टी होची कोन ना मु कोन करथिली मो नेक्स्ट क्लास में मु देखै देबी गोटे रुमाल अछि मु रुमाल ऊपर गोटे को गोटे जो वुड पद्म फूलटी करिथिली से पद्म फूलटी कोन रुमाल द प्लेन सरफेस ऊपर को उठिकी रहउची तो सेटा होची कोलाज बुझि परलो कोलाज तैयारी करा पे हमें काच यूज करि परिबा छोट छोट गोडी यूज करि परिबा जो गुडी को कोन ना गोटे प्लेन सरफेस रु ऊपर को 3D टाइप रो देखा जाय सेटा होची कोलाज बुझि परलो कला रे कोन ना गीत नृत्य संगीत कहि देले ऊपर देला साहित्य कला गल्प कविता एगुडी को लिखन होला तापर आसला प्राथमिक स्तर रे कला और सौंदर्य शिक्षार गुरुत्व एटा हमें नेक्स्ट क्लास रे पढिबा कांसेप्ट क्लियर हो जिबा जल्दी जल्दी सारिया चक्कर रे नले कांसेप्ट भी रहि जिवो किछि बुझि होबनी बुझि पारलो चैप्टर टी भलो से बुझियो परीक्षा रे मोस्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्लास रे पढिबा प्राथमिक स्तर रे कला और सौंदर्य शिक्षार उद्देश्य और गुरुत्व तो मते होची कुह आमे आज आज पढिले कोन पढिले आमे तार होची इंट्रोडक्शन टा पढले तापर तार परिसर स्कोप गुडी को पढले ताको तापर केमती भाग भाग करे तीन भाग रे भाग कराइ से विषय रे आमे पढिले ट्राई करो ए जो जिंस पढा होची याको थरे आउ थरे पढिबा पई जति आउ थरे भी न पढि पारुचो ताले थरे के दिथरो सुनिबा पई जहा भी हम वीडियो रे कहचो देखो न देखिले भी खाली सुनिले ये कर सुनिले भी चलिबो वीडियो चलथियो तुम शुणुथिबो खाली ऑडियोटा तो ट्राई करो कारण गोटे थर करे होची मने रहि जिवो सेते बेले जेते बेले तुम अंडरस्टैंडिंग हबो किंतु अंडरस्टैंडिंग पई एटलीस्ट गोटे थर करे तो एकना सब जिंस बुझिबाटा सेते सहज नुहे ना बुझी हेई पारे बुझी न होई पारे किंतु जदी ताको थरे दिथर देखिबा थरे दिथर ताको पढिबा ताले ऑटोमेटिक से अंडरस्टैंडिंग टा हम माइंड भीतर रहि छि हमर कॉन्शियस हमर माइंड रो भी स्तर हम से साइंस रे पढा माइंड रो स्तर गुडी को विषय पचाले एटा क्वांटम फिजिक्स रो अछि मो अवश्य साइंस प्लान किंतु पढी छि तो एतिकी थिला होची आज रो हमें हम क्लास थिला होची एतिकी तो नेक्स्ट क्लास रो हमें आरो होची जो उद्देश्य गुरुत्व कला सौंदर्य आर्ट और एस्थेटिक एजुकेशन रो एगुडी को होची हमें पढिबा नेक्स्ट क्लास रे तो आज रो क्लास को एठी एंड करिबा तो जहार भी जहा किछि भी डाउट थिबो निहाती भाबरे पचारिबो सब वीडियो रे कहउची जहार जहा भी किछि डाउट अछि निहाती भाबरे पचारिबो कारण डाउट जम्मा रखिबोनी डाउट रखिकिना जदि एग्जाम हॉल को जिवो किंबा कौन से जगह से टॉपिक विषय रे जदि किछि भी आलोचना हिला तो मन भीतर जदि किछि डाउट थिबो से जगह रे तमे तमरो जो भावनाटी को ठीक भाबरे एक्सप्रेस करि पारिबो ना एति कहउची क्लियर तो आज रो क्लास को एटु वाइंड अप करबा जय जगन्नाथ।